Batanes Honesty Store. Mm, nga. Kapyan kamo pano Diyos. God bless you daw ang mundo. Magsuyod ka mo doon na kayo. Saan mag-buy dito? Ito, pay here. Ay, mag-log. Saan yung logbook? Kapag gumamit ito, hugas mo. Honest store. Ito, ma'am. Ilang ano? Mary cookies, porky. Ano pa kinuha nyo? Ito, ma'am. Ilang ano? Water. Or? 30 isa? 30 isa, no? 120 plus 40 plus 45. 205. I-reduce lang yan. Sige po. Yes, pwede naman. Ay, hindi. Drop dyan, drop ko sa ano. Bilang. Okay.